ମୋ ପାଇଁ ବାପା ଖୋଜନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବର ହାय ହାୟ ମୋ ପାଇଁ ବୋଉ ଖୋଜୁଛି अरे इंजीनियर अरे मु एमती गोटे झील अरे निज पाई मु बाछी पुआ अरे समय समार समाज रे मोर समय समाज समाज रे मोरा अरे समय समाज समाज रे मोरा ताजा खबर मो पाई बापा लाइट टाइम पड़ुची तो लाइट टा पड़ुची तो शूटिंग अरे यार तो कोनो ग्लास खाली करूनु वीडियो ग्लास तो थिला आया वाले वाला फुटी वाला आखिर पावर जोर अछि जेब जगह लगे नहीं से पूरा तरही गला। अच्छा वृंदावन तम आखिर पावर केते आखिर पावर 124 पहिला 124 रे एटा काटवानी बेला आपन नेलो न जे तमे डॉक्टर पाकु जाइथियो हां पशु डॉक्टर जाइथि वेटनरी जाइथि वेटनरी गाय इंजेक्शन लेके आइछो वेटनरी से बाडिया इंजेक्शन खाइछि सारे अरे देखंतु डॉक्टर खाना गले 500 600 टका फीस पड़ु मु कहली वेटनरी पळेबे आठना पैसा रे जितने खंड पान देके मो काम होइलु तमे जेते बेले बोलो डॉक्टर कोन कहिली 5 खंड पान नैति ताको पई नहीं दिले सर नमस्कार नमस्कार जेंति पान खंड खाई देले बाबू कौन है मुगले मो आखिरे पोको पड़ी पाला को जाउती पुली जाई अरे कहलु मा आखिरे बड़ गंट होई जेंति मो आखि जाबी देखि देले मते कहले एई चश्माटा को व्यवहार करो सब राइट कोन चश्मा एई चश्मा एटा प्रथम चश्मा थेला आया तुमको सत मते मिछ लाइट टा पड़छबा जेंति मो आखि लगेई देली खाली धुआं आखिरे लगेई देलु धुआ आइ गला होई गला जणु करिया नाम देली गल गल लेस माने ग्लास नथिबा सेम देई अच्छा एई चश्माटा को जिंदगी तमे आसी आया दूरदृष्टि देखा जाउछि अक्षर गुरा को किया बड़ परि देखा जाउछि ये बोउ कोछि ना बोउ कहिछि पूरा किया बड़ बोले अक्षर अरे हे आया ये क्या गो ठीक है दिसी तो हौ सेठी हम गहन हां ये कोन डोरी
এইটা বাবা ছলিলে ছলিলে বাবা ছলিলে বাবা ছলিলে লজ্জা লাগুনি ওরে ইয়াকু ধরিকি আসি জট আনি ইয়ে চশমা আনি ইয়ে নিଶ আনি ওরে মনে বাবু সারে নিশ পিন্ধিবে না বস বস পাটি সে মা ছানা ছানা মনা মরা এর পাজাও বানা যেতে বুঝায় মোর মানা যেতে বুঝায় হিলে মা বুঝাই যেতে বুঝায় হিলে মা और पट्टी मुझे बीरे ना यही ना तो बोलने संग संग बोलना कौन 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 ତମର କିଛି ହଉନି कौन हबो କିଛି कौन हबो କିଛି କିଛି ହଉଛି ଆରି ଫଲୁଲ अरे वृंदावन ଆଜ୍ଞା कौन चाटुଛୁ ମକରଣ୍ଡ गंजेई ମକରନ୍ଦ କି ମକରଣ୍ଡ ଗଳି କୋଉଥରୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଗାଈ ଗାଈ ଲା ଗାଈ ଏଇ ତ ପାଟିରେ ହଉନି ମୁଁ ହଉନି अरे वृंदावन ତମର ମୁଁ ତମ ମେଳର କଣ କହିବି ତୁମେ ଆମ ମେଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ମାନେ ବାପା ବାପା ତମେ ମୋର କଣ ହବ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ସିଏ ମୋର କଣ ହବ ମାନେ ସିଏ ମୋର ୱାଇଫ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ପୁଅ ଛକରେ ବୁଲିବା ତାସ ଖେଳିବା ମାଲ ଖାଇବା ଗଞ୍ଜେଇ ରଗଡ଼ିବା ଏଇଟା ମୋର ପେଶା ଜାଣିଛ ବାପା ଏଇଟା ନଗଦରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲା ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ସାଏ ସାଏ ଆମେ ପୁଅ ବୋଉ ଟିକେ ଟେନସନ ଫ୍ରି ଗୋପାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁଗୁରୁ ना ना मैं एडी बसबी ଆରେ ଛାନା ଛାନା अरे छाना छाना अरे पजाओ वृंदावन ତମକୁ ପରା ମୁଁ ଏଠି ବାହାର କିଏ କଣ ବୃନ୍ଦାବନ ବୃନ୍ଦାବନ हरिओम ବୃନ୍ଦାବନ ମୁଁ ସାରଥି କାହିଁ ଆଇନ ତମର ଇଏ ରୂପ ତ ଆସିଲା ବେଳେ ନଥିଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ନାଇଁ ସାରେ ନଥିଲା ଆଉ ଆସିଲା କେମିତି ସେ କହିଲା କିଏ ମତେ ବାହାବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖୁନ ଆରେ ବାବାଜୀ ମାନେ କଣ ବାହା ତୋଳା ହୁଅନ୍ତି ମୋର ମୁଁ ବାହାବିନି ମୁଁ କଣ ବାହାରି ମୁଁ ହଉଛି ଗାଈ ଭଲ ମୁଁ ହଉଛି ସାରଥି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କେମିତି ବାହାରିଲୁ ମୁଁ ସାରଥି ନା ସାରଥି ସାରଥି କଣ ଖାଲି ବାହା ହୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଥାଏ ବେକରେ ଗୋଟେ କଣ ଦଉଡ଼ି ଦେଇକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ତା ଗଳାରେ ପକେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ଆଇଲି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ଆଇଲି ତେମେ ତ ତାକୁ ଆଇଲ ତାକୁ ତ ଆଇଲ ମୋର ଦୋଷଟା ସେଠି ମୁଁ ତମ ବେକରେ ଦଉଡ଼ା ବାନ୍ଧିଛି ତା ବେକରେ ପକେଇ ମୁଁ ପକେଇଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଯାଇକି ସେଠି ଠିଆ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମୁଁ ତା ବେକରେ ପକେଇଲି ତେମେ ତ ତାକୁ ଆଇଲ ମୋର କଣଟା ହୁଏ ତାହେଲେ ତମେ ସେ ମାଳ ଚୋଟ କାହିଁ ରହିଛ ମୁଁ ଆକୁ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି ଆଇଛୁ ତାକୁ ବିବାହ ହବ ହଁ ବାବାଜୀ ମାନେ ବିବାହ ହେଲେଣି ମୁଁ ପୁରା ସାରଥି
চেয়ারের উপরে বসিব সুরসার দুইটি বিবাহ বেলি I don't follow me. अरे वो कुमारी कंदे किए मोके महा हवा दीजिए कुमारी कंदे किए मोके महा हवा दीजिए अरे समाज रे बोला दादा खबर ओ भाई बाबा को दी ओ भाई को खोजू थी This is God. That is good. अरे ये खेला ना अरे किसी ना কেন ভিতরে যাবো হয়তো ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ଉଠେଇବେ ମୋ ଜୀବନ ବଳରୁ ବୁଝିଆ କରିବି କହିଲି